Moje ime je Hadži Teodora i dobrodošli u filmu o eparhiji Banjalučkoj. Moje putovanje počinje u manastiru Krupa na Vrbasu. Manastir je posvećen svetome proroku Iliji i podignuta je na temeljima srednjovjekovnog manastira Krupa. O prošlosti manastira se vrlo malo zna, ali se tvrdi da je podignut u doba Nemanjića, krajem 13. vijeka ili početkom 14. vijeka. Također se tvrdi da je manastir podignut na temeljima starog rimokatoličkog manastira. U toku vladavine Turaka manastir je bio, nažalost, dosta puta oštećen. Austro-Ugari su po drugi put porušili i spalili manastir, a u vrijeme Drugog svjetskog rata ustaše. U manastiru se nalazi čestica svete matrone Moskovske. U 70. godinama je ponovo manastir bio obnovljen. Ovo je manastir Gomionica, koja je posvećena vavedenju presvete Bogorodice. Manastirska crkva pripada tipu jednobrojnih crkvi sa podužno prislonjenim lukovima, kupolom i polukružnom oltarskom apsidom. Nije poznato kada je podignuta manastirska crkva u Gomionici i kojoj je bio ktitor. Prvi pisani trag potiče iz 16. vijeka kada se u jednom osmanskom popisnom defteru spominje manastir Zalužje. To je odnosno drugo ime za manastir Gomionicu. Freske u unutrašnjosti manastira su toliko stare, mnogo su predivne, eto, vidite i sami. Manastir je ženski manastir i on se nalazi oko 40 km zapadno od Banja Luke. Stvarno je manastir predivan i veoma je sređen i uredan. Želim da još spomenem da se u manastiru nalazi jedan muzej. Kada smo mi bili u manastiru, muzej je bio zatvoren i nismo mogli da vidimo šta se tačno nalazi unutra, ali koliko znam od slušanja, u muzeju možete da vidite razne stare crkvene predmete. Ovaj saborni hram Hrista Spasitelja u Banjoj Luci nalazi se na mjestu
je u istim dimenzijama gdje je prvobitno bio izgrađen hram Svete Trojice, napravljen između dva svjetska rata. Izgradnja hrama trajala je od 1925. do 1929. godine. Sada hram sjaji u potpunosti. Mnogo mi se dopalo da je unutrašnjost crkve, odnosno ikone po zidovima, da su od mozaika. Prilikom njemačkog bombardovanja 12. aprila 1941. hram je pogođen i znatno je oštećen. U maju iste godine ustaše su naredili Srbima, Jevrejima i Romima da ga ciglu po ciglu u potpunosti sruše. Ovo je manastir Miloševac. On je srednjovjekovni manastir koji je otkriven arheološkim istraživanjem. Manastir je stradao kao i ostali na ovom području tokom Austrijsko-turskog rata u 17. vijeku. 2018. godine započeta je obnova manastira na inicijativu episkopa Banjalučkog Jefrema. Slava Bogu, pa se naše svetinje obnavljaju. Ovo je manastir Moštanica, jedan od najvećih srpskih manastira u Republici Srpskoj. Predanje kaže da je ova zadužbina svetoga Simeona Nemanje, kralja Milutina ili kralja Dragutina Nemanjića. Najviše se spominje kralj Dragutin Nemanjić kao ktitor manastira koji je dobio ove krajeve i njima vladao. Kroz istoriju manastir je dosta puta bio spaljen i porušen i opet obnovljen. Manastirska crkva posvećena je prazniku Preobraženje Hristovu. Sagrađena je od tesanog bijelog kamena, u krupnim kockama, lijepo je obrađen. Manastir Moštanica je ženski manastir. Ovdje vidite da se gradi druga manastirska crkva. Ne znam kome je posvećena. Ovaj manastir mi se mnogo dopao, mislim, meni se svi manastiri dopadaju, ali ovaj mi je također drag jer je veoma neobičan, stvarno je velik manastir i dopao mi se ovaj mali putić do manastira i ovaj mali mostić. Ispod teče riječica Moštanica po kome je dobio i ovaj manastir svoje ime. Ako ne znate gdje se nalazi ovaj manastir, manastir Moštanica se nalazi na sjevernim padinama Kozare, otprilike odaljen 12 km od Kozarske Dubice.
Nadam se da vam se dopao ovaj moj mali film o eparhiji Banja Lučkoj.